Так, слушай. Ну так... Нельзя использовать во время боя. Но я не в бою. Картридж сбит. О, здорово. Я не в бою, да? Все. Все. Отлично. Пока. Можем отсюда валить нахрен. О, здорово, мы уже здесь. Здорово. What a weight that is off my shoulders. I don't normally tolerate outsiders mucking about in my station's guts, but you're all right. The temperature should be dropping as we speak. I'll see to it the crew knows who kept us all from boiling alive. Отлично. If you've got time, I believe Edna has a comms issue that could use your attention. I've also authorized Doc and Furu to sell you our premium meds. Вы не слишком доверяете коллеге. I don't. The board is after two things, bits and power, and they only get it by sticking their nose where it doesn't belong. I like to think of myself as a nice person, but if that gaudy embassy of his was on fire, I might hold my breath a moment before activating the sprinkler system. The board wants control over Groundbreaker, and leeches like Udom Bedford will do anything to please their corporate masters. I placate them when I have something to offer, but I can also be a real hard-ass. It'd be a joy if I could kick out the corporate merchants and reclaim the docking fees in my lifetime. Too much of Groundbreaker's income is flowing in the wrong direction. I'd like to see that change. Хорошо. You got my attention. Я тебя услышал. Frustrating. Everything down to the circuit boards is past warranty, so I have the pleasure of making life or death decisions on a shoestring budget. Plus, there's no time to train my successor or document fixes in a way that anyone outside the family would understand. Sure is. The Tennysons came over on the Groundbreaker. My grandmother, Chief Gayan, kept it together during the crossing and until she died. I was promoted only recently, when my mom died. Then I took the leap from chief engineer to captain. They must have been amazing people to have taught you all you know, I mean, which is a lot. That means a lot coming from a fellow engineer. Appreciate it. There wasn't much that took me by surprise about the job, but the little things you never expect or think about, they add up over time. Maybe you can see why I'm protective of Groundbreaker. This ship is family. It's got tinkerings and bypasses that only Tennysons know about. А где у вас механизм I hope that was самоуничтожения? a joke, Captain. I really do. I gelded that thing years ago. Now it brews a stim that goes down stronger than Nan or Spank. Family recipe. You see any bite-sized Tennyson children running around? I didn't think so. The next captain won't have my heritage. I'll have to foster that talent from somewhere. It's only a question of when. Oh, gosh. I don't know. I'm really just a dab hand with a wrench. Nothing special. Not like a chief engineer. Don't sell yourself short. It doesn't take a seasoned pro to tinker on Groundbreaker. Just someone who knows how a ship ought to feel. We're always thirsting for help. If you could find your way around this labyrinth of ducts and panels, we could work something out. You got my Хорошо. attention. Мы уходим. Так. Я рад, что... Так, отстань.
Так, дальше. По заданиям. Так. Оружие бездны. Это капитана Ирона. Это на корабль. Пропуск куда угодно. Где она? Ладно, пойдем. Как туда? Сюда. Привет. Так, я не понял. Алло. Обратите на меня внимание. Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient, or an oven. Just like store-bought. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. 10 000. Так, Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the Groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got Так. qualms... Do you know Edna, over in engineering? Sweet as a pea, that one. On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the Groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie Cleo abandoned that place years ago. Хватит слов, я в деле. You've got an ear for intrigue and a nose for bits. I like that. Here's a copy of the SOS recording, complete with the coordinates. Ой, хорошо. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. Don't forget to come find old Gladys when you're done. Отлично. Чё у тебя на I've got a продажу? lovely little throw pillow. Just something I toss together. Like to keep my hands busy. Что это такое вообще? Оружие есть? Броня. Что это? Архивный картридж. О! Беру все. Отлично. Все. Поговорим? Gracious. I was just sitting down for tea. Depends. What are you planning to do with it? See the lights. Taking a show or two at the infamous Bijou. Could be a treat if you like that kind of thing. All right, I'll sell it to you. Но дорого. But it's gonna cost you dear. О, Anything else, dear? понятно. Anytime, sweetheart. Я You know where to find вернусь, me. да. Here, take a candy with you. Какой кулак? Чё кулак? Кого кулак? Не знаю никакой кулак. Так.
Чего у меня много вот этого? Где? Оружие бездны. Ага. Стоп. Это вообще не тут, да? Подожди. А, это да, это... ням-ням-ням-ням-ням. Хорошо. Ладно, сейчас мы сходим на корабль. И приколюху посмотрим. Ты кто такой? Hey, we don't know each other yet, but I'm Felix Millstone. I was in the middle of a little discussion with the local authorities when you passed me by. I noticed your ship in port. Got to thinking you might be looking for some crew, so I wandered by, just to take a closer look. Gotta hand it to you, boss. That's a fine-looking ship. Only thing it's missing is me. Yes, I absolutely am. Just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. Oh, okay. Well, can you give me a couple of pointers? Hey, that's good advice. I like the way you think, boss. Besides, not like there's a line of folks standing around hoping to get on your ship. I'm persistent, I'm eager, and I'm showing initiative. What else do you want in your crew? Sure, an interview. That sounds fair. I mean, first time for everything, right? Ask me anything you like. It's delicious. Mock apple pie and a tripicale crust? Maybe with a little cream on top? Classic. Foreman told me my biggest problem was that I didn't take orders. I told him my problem is not with authority, it's with jackasses. So yeah, I guess my biggest flaw is that I don't suffer idiots. Hope that's not a deal breaker. I had this foreman, right? Guy never liked me, always trying to get a rise out of me. But I keep my chin up, right? Be the bigger man, I tell myself. He's a Spacer's chosen man, though. So when the Chosen beat my Rangers the other night, my foreman comes swaggering up with his head full of boasting. That's when I broadsided him with a tossball stick. Yeah. Look, this was a long time coming. Guy thinks he can push me around because he's some sky-high foreman, and I'm just a back bay's dock worker. Well, former dock worker. Guess I just tendered my resignation. Are you kidding? I love a good fight. One time, I took an autoloader's head clean off its servos with one swing of a tossball stick. You can count on me in a scrap, boss. That's a promise. Wow. You don't know how long I've been waiting to hear that. Thanks, boss. You're not gonna regret this. Погнали, чё? I'll just gather my personals and meet you on board. This is gonna be great. Wow, this'll be interesting, huh? Интересный персонаж. Так. Good, you're back. Not that I missed you. I assure you, I am not capable of such emotional capacity. Так, расскажи-ка мне
кое-что. The unit is a cleaning SAM. Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure with the intent to modify it, but I've never seen it up and running. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify SAM. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains in order for SAM to properly operate. Понял тебя. Yes, Captain. Beginning playback now. There's viscera and death everywhere. Gunfire, gnashing teeth. The unemployed. For law's sake, if anyone's receiving this, please send help. What? No! No, no, no! Captain, we are now capable of accessing the Roseway landing pad. Also, corporate protocol requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval. The embedded names are Anton Crane, Vaughn Cortez, and Orson Shaw. Certainly, Captain. What would you like to hear? Включи мою Now любимую playing песню. a Spacer's Choice advertisement jingle. It's not the best choice. It's Spacer's choice. Everyone in Halcyon is contractually obligated to label this or another board-certified jingle their favorite song. Ну, As you wish, Captain. ладно. I must Как comply скажешь. with all direct orders. I have lots of minutes. Many minutes. Unlimited minutes, perhaps. Providing an adequate power source, I can function indefinitely. I require a captain to pilot the ship. Without an identified captain or crew, I serve no purpose. As you may be aware, Captain Alex Hawthorne was a smuggler of some repute. I failed to predict the likely outcome of his reckless behavioral patterns. I should have predicted that. In our travels together, Alex liked to pass time by, as he called it, tinkering to improve my design. If you mean, was Captain Hawthorne my first? Yes, he was. Так, хорошо. Понятненько. Так, подожди, технологии. Это все прокачано. Вот так вот сделаем. Так, пойдем поговорим с... Где ты? Вот ты. Парвати. Hey, Captain. Can I get your temperature on something real quick? Естественно. So, Junlei and I have been talking some. Through messages. I got him here on my datapad, and well... She sent me a poem. One she wrote her own self, I'm pretty sure. I don't know if I should read into it. Because poems are all symbolic and such, right? It's not so good. But real sweet. Oh, law. That's what's got me spooked. I don't rightly know. It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and lays one hand on it. And the trouble goes away. It sings. I don't want to get too hopeful, but I'm wondering if maybe she's the engine and I'm the lady? It's a real romantic poem. It made my chest hurt, kinda. Возможно, да. Возможно, ты I don't know нравишься. where it's leading yet, or if I'm misinterpreting. I'm not much interested in physical stuff. Never have been. Leastways not like other folks seem to be. It's not that I can't. Ну I и just правильно. don't care for it. It's been a problem in the past. The folk who wanted to be with me back in the Vale, they said I was cold. Thanks, Captain. That makes me feel a touch better. I actually had another message from Junlei. I just couldn't work up the courage to open it. But I'm gonna change that.
Right now. Okay. Погнали. Here we go. Ну, Let's see here. Talking about old friends, got to thinking... Isabel. Who's Isabel? They were close, Captain. Like, more than friends close. I don't know. Junlei talked about them like it was past, but how far in the past? 10 years? Last week? Captain, I'm feeling all mixed up right now. Could we maybe head to the Groundbreaker? Get some drinks at that bar there? The Lost Hope? Отличная Come on, идея. Captain. This is no time to be fooling on me. I'm full serious. Next time we're on the Groundbreaker, I aim to get a drink. If I got to, I'll do it on my lonesome. But I'd feel better if someone I trusted was there. Ок. You think I could hire myself out to ships in need someday? Be my own mechanic, like how Ellie's her own doctor? I wonder sometimes. Так, подожди. Ты что, хочешь покинуть меня? Офигела? Совсем? Так, подожди, а где сидит медичка наша? Эй, Сэм. Так, подожди, медичка. Так, здесь у нас кто? Это... я все заберу. Решила, что надо записать свои мысли. Вдруг начну сходить с ума, Феликс. Это подпольное собрание сочинений анонимных анархистов, призывающее разрушать корпоративный истеблишмент и аппарат насилия. Книга выглядит так, будто ее ни разу не открывали. Подписаны двумя величайшими игроками лиги и Кэмерон Фрейзер. Сможет ли агент Хан вытащить тело Клео из цепких лап выходников? О, насилие не ответ, насилие вопрос, а ответ да. Интересно. Так, подожди, а где поселилась медичка? Здесь? Безопасные ножницы, скальпели, лазерные инструменты для отбеливания кожи. В аварийном состоянии. Для дезинфицирования инструментов, наверное. Хорошо, так. Good to see you, boss. Так, нет, ладно. А ты мне что скажешь? This Roseway business smells. Something tells me things didn't end well for the guy who made the distress call. And whoever or whatever got him will be waiting for us. What's there to know, Captain? Shady corporate town caught up in shady corporate shit. Tough luck for them, but maybe an opportunity for us. Ну, в принципе, да. With a lot of these companies, the thrashing you take from your boss is worse than whatever a bunch of marauders will do to you. Doesn't exactly encourage calling for aid when there's a fuck-up. Возможно, это I'm ловушка. counting on it. Anyway, we might as well take a look out there, see if we can get the jump on whoever's waiting for us. Так, давай-ка слетаем сначала... А, стоп, кают капитана у нас здесь. Ну-ка. Поиск терминала Сэм. Не забудь, во время прошлой вылазки в Эмеральд Вейт ты нашел на свалке списанного автоматона для санитарной электроуборки и мусороудаления. Думаю, будет нетрудно его починить, а заодно установить парочку крутых модификаций. Уже не терпится прикрутить к нему боевые и назвать его машиной для убийства чистильщиком. Будет весело. Стандартная деталь бак с мылом. Успешно демонтирована. Доставка боевой детали бак с кислотой задерживается. Проект откладывается на целых 3 месяца. Не то чтобы у меня было полно важных дел, хотя нет, их у меня хватает. Ага. Об этой доставке можно забыть. Деталь потеряли во время
во время транспортировки, и в ближайшее время ее не привезут. Есть хорошие новости. Один знакомый, который знает девчонку, которая знает одного брокера, за баснословные деньги поделился информацией о местонахождении бака с кислотой, который можно стащить. Деталь отправили в старый склад Роузвей. Никогда бы не подумал, что вернусь в эту дыру. Хорошо, что тетушка забросила ее много лет назад. Подберу ее во время следующей вылазки на обратном пути в Эмеральдвей. Уэллс просит меня сопроводить какую-то важную персону. Подробности обещал позже. Ага. Is it time for your regular daily period of Нет, unconsciousness? еще не пора. Нам пора... Нам нужно слетать сначала к лабораторию Финиаса. We've arrived at Phineas's orbital lab. И пойти... да. У него там на терминале мы не были. Так. Терминал. Терминал у него где был? Терминал был где-то вот здесь. Сообщение. Вернуться к началу. Понял. Careful, that's my communications terminal. I hope Ну-ка. you're not thinking of ingratiating yourself with the board. Chairman Rockwell and his cronies are not your friends. They might tempt you with promises of wealth, but don't be fooled. They're just using you for their own ends. What's on your mind? Блин, с тобой не о чем поговорить-то даже. И не взломать твой терминал никак. Обидно. Может, нам стоит вернуться тогда... Взять задание... так. Напуганный инженер. Заберите лекарство из тайника. Так. Вот это давай выполним. Коллекционера обыщем. Так, надо прокачать, может, пулемет? Pick up any more strays while you were out? I suppose that... Так. Стоп, модифицировать пулемет. Его же можно модифицировать? Установить модификацию. Можно. Плазменный, электрический. Урон увеличится. Выстрел в минуту увеличится. Размер магазина увеличится. Давай-ка установим эту модификацию. Так. Хорошо, разобрать. Плазменная винтовка, пистолет, гранатомет, шоковое орудие. Так, вот это надо, наверное, разобрать. Работать. Что это даст? Е. Да. Хочу. Давай. Тоже можно. The crew's quarters fill up. We could hang hammocks in the cargo hold. Just stretching your legs, boss?
Так, полетели на Терру вторую. Это прям на этой же планете. We are now in orbit above Edgewater, Captain. Ну тогда высаживай нас. Так. Так, а это что у нас тут? Что тут у нас? Так, подожди, надо закрыть. Хе. Весь склад обворовали. Lawbreaker, what do you think you're doing? You're lucky I've already filled my quota. Что я себе позволяю, да. When I was little, we'd get freighters in every Sunday noon. Now they only come but once a month. I love the wind here. Все. Здесь выход на улицу, да? Да, здесь выход на улицу. Что я себе позволяю? Да что хочу, то и позволяю, мне все равно. Ладно, тебя трогать не буду, уж так уж и быть. Так, ну тут я был. Это, конечно, вот интересное. Лавовые озера. Ладно, пусть улетает. Ай, ох, сломал. Так, тут что-то разрушено, все, неинтересно. Тут магма, лава, мародер. Так, слышь ты, сюда подошел? Я тебя достану все равно. А где тут сильный качок? Что с ним стало? Это он? Так, 16 брони, 10 брони. Опа. Прекрасно. Порвать. Давай-ка я тебе броню свою отдам. Да, вот. Очки. Нормально. Элли, у тебя что по броне? 11. Подожди, 7, 11. 6. Хорошо. Хорошо. Где еще один? Что вы с ним сделали? Куда вы его дели? Вон он. Это он? Нет. Не он. Вот он. Ничего, винтовка, разберем все. Так, а что у нас тут? Это у нас кейс. Прекрасно. Так, что у нас вообще по оружию? Вот эта хрень, я не знаю, она мне вообще нужна, как бы снаряжение. Можно поменять на другое. На... Ты у нас плазменное оружие, да? Стреляешь плазмой. Гранатомет тяжелый. Ну, молоток возьму. Так, вот здесь-то как раз, да? А я тут был?
я как раз таки и не был. Так, стоп. Все. Ты хочешь, чтобы я взламывал это? Хорошо, я взломаю. Так. Хвост. Выходит, что я тут не был, так? А как? А почему меня здесь не было? Какого хрена? Вышли. Так, где там еще один? Вот где-то тут. Должен мертвым валяться. Мародер, разбойник. Что там было? Че ручной? Ручной пулемет. У меня больше урона. Так. Дали мне все свои шмотки. Все свои вещи. Сообщение. Так, уважаемый Клемент, должен сказать, что не согласен с вашими взглядами на место правления Земли в колониальной системе. Хотя я испытываю глубокое уважение к коллегии и ценю новые возможности, которые открылись с ее учреждением. По моему мнению, Альцион и другие колонии, расположенные на границе нашей галактики, непременно падут или начнут воевать между собой, если правление Земли снимет с себя ответственность по организации торговли и разрешению споров. Неужели вы верите, что корпорации согласились бы обязательно присутствие министра Земли, если бы мы могли выбирать? Так, дверь открыл. Так, туалеты, бочки, плазменные винтовки. Так, какая-то броня. Вот только что письмо дошло. Корпорация переводит меня в Эджоутер на консервный завод прямо сейчас. Очень жаль. А мне хотелось завести собственный магазин подарков в общественном центре. Порадовать всякие редкие штуки. Но Писание гласит, что ничто не случается без причины. Работа укрепляет дух и все такое. Что касается коллегии книг, с ней расставаться особенно трудно. Не хочу, чтобы книги гнили в каком-нибудь забытом шкафу, поэтому спрячу их в пещере у реки. Ага, пещера у реки. Хорошо. Пещера у реки. Так, ты закрыт, ты открыт. Давай. Плазменный резак. Так, пещера у реки. Река там. Ну, порванули тогда. Что у тебя есть? Ничего. Уже ничего. А почему я не был в этом месте? Я вроде тут проходил. А, вот здесь я проходил, а вот здесь не был. Все правильно. А ты новый откуда тут взялся вообще? Не понял вообще от этого вот. Как он заорал. Смешно. Так, подожди, по броне. Вот это что? Стандартная пехотная броня Армид Бластикс. Так, Элли. Нате, стандартную пехотную броню Армида Бластикс. Ты порвать и шлем себе нормальный возьми. О, выглядишь стильно. Сколько? 156 порвать, 180. Возьми-ка себе ручной пулемет. А Элли пусть возьмет себе плазменную винтовку. Нормально. Ну, нормально выглядит теперь. Ну,
наверное. Так. Место аварии. Все. От вас ничего не осталось. Наверное, нечего в эту пещеру залезать сейчас. Так. Здесь никакого первобытного не будет спрятано. Я вижу мину. Зачем она тут стоит? Так, подожди. Нужно сначала все обыскать. Сейф. Вскроем сейф. Так, записки. Книг достал. Вернитесь к викарию. Запросто. Викарий ждет. А что, это все? Я-то думал, первобытное это что-то страшное. А этот, ну... Какой-то. Может, какой-то покрупнее первобытный есть? Вот ты, например, да? Да, нет, ты тоже не очень так-то. Ой, я в тебя случайно пострелял, извини. Я не хотел. Выглядит убого. По-смешнявски. Блин, на самом деле думал, что они какие-то серьезные противники, а они, к сожалению, оказались ни о чем просто. Мне сейчас показалось, что я на мину наступил, но хорошо, что это была не мина. Входим в город. Так. Викарий, где ты там? Здравствуйте, господа. Здорово. Я книгу достал твою. It's a fine new day in Edgewater. The cannery hums, streetlights and faces glow. I suppose this means the two of you were able to sort out the matter? Да, все удалось. The greater good can be difficult to determine. None of us can know the effects of our decision in a year, or 10, or 100. Take comfort in the fact that your choices are always, ultimately, in line with the grand plan. Wonderful. This is fantastic. Well worth all the sacrifices I... Wait. What the fuck is this? Is this... French? I can't fucking read French. It's a law-forsaken joke is what it is. French! Ha! I was so high and mighty, preaching to the yokels about following the plan, while fighting it at every turn. Well, yes. But I assure you, it was not for personal gain, only for the greater good. I've spent my life searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation that underlies the plan. I had hoped this book held some of those answers. I became so desperate, I even got myself assigned to this plague-ridden backwater to find the damn thing.
All the time and suffering I've spent. Wasted. Yes, you're right. Such are the workings of the equation. And I've only my own hubris to blame. I certainly never planned for this contingency. But that's neither here nor there. What I need to do now is to find a translator, obviously. But to do that, I'll first need to secure transport. У меня есть транспорт. You have a ship. Perhaps I could make myself of use to your crew. Может, и сгодишься. Certainly. I already gave you most of my money, but I can offer you free spiritual counseling, and I'd be happy to watch your back. I'm pretty handy with a tossball stick, or any blunt instrument, really. I'm also a passable gun hand, if it comes to that. I can usually talk my way out of conflict, though. Mm-hmm. Oh, I'm fairly competent at hacking computers as well. Well, understanding computers is, though I admit I took it further than most. And I was quite the 32nd back during my seminary days. Left many an opponent bleeding on the field. Ладно, давай. Fantastic. I promise you won't regret this. Edgewater's gonna miss you. Folk here always had good things to say about their vicar. Thank you, Ms. Holcomb. I'll be glad for the change of scenery, and to leave this place behind. I shall see you on the ship, Captain, whenever you're ready to leave Emerald Vale. Пока. Так, у нас есть еще здесь задание. Давай заберем лекарство из тайника. Для этого нужно выйти из I'm gonna throw my memories away. Now I feel I'm done, and I am cursed by every day till my time is gone. I've never felt this way before, and now I know this all for sure. I won't forget your last betray.